जी हरि संकीर्तन करिवो तार समस्त पाप का पाखु जीव कोनी जी हरि संकीर्तन न करे एमानकर पाप उड़ीबो ना पाप रूपक पक्षी उड़ीबो का पाखु उड़ीबो जमाने हरि संकीर्तन न करती सेमनक पाखु उड़ीबो सेति भाई एटी जमाने जमाने उपस्थित समस्त को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे महाराज पूर्व भी कही जे सब होगा कही पार सब है कही पार कि गोटे सबको कांधे कांधे नहीं जाऊँ समस्त कहते राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है गोटे पिलाटी बारंडार ठिया दांडे ठिया ता बापा को पचारुच बापा एमाने कौन राम नाम सत्य कहते लोक मरी कहले समस्ते तो राम नाम सत्य कहते समस्ते राम नाम सत्य कहते कहले समस्ते करुवा अवस्था जेटा शोची से कहीं करूनी जेटा शोची जहाँ कांधे नौकरी शोची ना सी कहीं करूनी तारी बापा कौच अरे एपने जे कांधे नौकरी एमने सीना राम नाम सत्य कहते सी शोची से मरी जाइए सी केमी कह जी शोची से कौन हो सी मरी जाइए सी राम नाम कहवाई पाखे सामर्थ्य नहीं पिलाटी पचारुची सी सीना शोची मरी जाइए सी राम नाम सत्य राम नाम कही पारुनी बापा तुम्हें तो शोन कि मरीन केवे भी तो राम नाम करूँ तुम्हें तो शोन कि मरीन तुम्हें कहीं राम नाम करूँ राम नाम ही एक अंक संसार रे जते गुड़िक तुम्हें कार्य करिवो तुम्हें जहाँ किछि करो जे कर्म करुच करो यार परिणाम स्वरूप संत तुलसीदास कहले जति की रोजगार सब गुड़िक तुमको रिजल्ट मिलिबो जीरो जति की मिलिबो रिजल्ट कोन मिलिबो जीरो मिलिबो जदि संसार रो समस्त प्रथम दिन अंतिम दिन पर्यंत रोजगार यदि जीरो हुए जीरो को प्लस करी चला जाए इक्वल टू कौन आसीबो जीरो सेतबेले पचारा जीव तुमर रोजगार केते जदि जीरो तुमर पथि तुमर जीवर रास्ता रे किछि पाथ्य नाही तुमको के नेबे की तुम्हें काहे के आसी दिलो जीवर रास्ता कौन तुमर संपत्ति कौन धर्म सीना एक महत पणिया आउ सबु जेते अढ़ई दिनिया गोलाप फूलर आसन सजाई कई होई नहीं सुखी निजर गोलाप फूल ये प्रभु आसिले गोलाप फूल सजेले को कहली काहे के प्रकार सजाउछि काहे की सजाउछि तू चिंता करी काहे की सजाउछि मु जानिले एटी ठाकुर आसिबे किंतु जे ठाकुर को भाई गोलाप फूल सजाए जे ठाकुर को भाई करे द्रौपदी तो टिकी वस्त्र देइतिले टिकी मात्र वस्त्र देइतिले कोटी वस्त्र दिया गला ठाकुर को भाई जे फूल टिकी सजेइबो ता भाई जीवा रास्ता रे फूल सजाई दिबो जे ठाकुर को भाई जा समर्पण कर दिबो ता भाई कोटी फूल थिबो किंतु जे ठाकुर को भाई न देइछि यदि संत तुलसीदास कहले तुम्हें जीरो को जेते रोजगार करो हबो किंतु सकाल उठिकी तो गोटी अंक रोजगार करो एक अंक तो रोजगार करो यदि एक पाखे गोटे सुन पकेवा केते हबो यदि आ गोटे सुन पकेवा आ गोटे सुन पकेवा एही प्रकार बड़ी बड़ी चलिबो यदि एकटा को संपूर्ण मुछि देबा एकटा को यदि पोछि देबा सब जीरो गुडी को कोन हबो जीवन सारा सब किछि रोजगार करी थाए किंतु कृष्ण नाम को न करे हरि नाम को न करे तार एक अंक मुचिला परी सारा संपत्ति सब मुछि जीव गलासी केवल खाली हाथ रे जीव किंतु जे कृष्ण नाम करिछि जे
ରାମ ନାମ କରିଛି ତାର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚିରର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରୋଜଗାର କରିଛି, ରାମ ନାମକୁ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଲେ যে উদিত তপন হইবে ব্যস্ত, দিন গেল বলি হইবে ব্যস্ত, তবে কেন বে আলস্য হইয়া না বোঝ হৃদয় রাজ। যদি জীবন সূর্যটা অস্ত হওয়া পূর্বরু যদি আমি রাম নাম ন বুঝিবা, কৃষ্ণ নাম ন বুঝিবা, আমি বহুত কিছু কথা আছে। কিଏ ଅମକ ଗୁରୁ କରୁଛି, କିଏ ତମକ ଗୁରୁ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଗୀତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମହାରାଜ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଲେ ନା, ଦାସ କାଟିଆ ବାଲା ଆସିବେ, ପାଲା ବାଲା ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ସବୁ କିଛି କରିବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରନ୍ତିନି। ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କଥା କରନ୍ତିନି। ନା ଗୁରୁ ପଡ଼େ ନା ଶିଷ୍ୟ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲା, ତା ଗୁରୁଦେବକୁ ଯାଇ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତ କେବେ ଭାଗବତ ସହିତ ଭେଟ ହେଇନି, ଗୁରୁ ତ ଭାଗବତ ସହିତ କେବେ ଭେଟ ହେଇନି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଚେଲା ଯାଇକିରି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ ଆଜି କୃପା କରିକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଭରି ସେ ଭାଗବତ ଦେଖିନି କି ଭାଗବତ ପଢିନି। ଗୁରୁଦେବ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ହଉ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର। ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଚାଲେ, ବନ୍ଧାକୋବି ପୋଡ଼ାକୁ ଝୋଳ କରନ୍ତି, ରସା କରନ୍ତି, ବନ୍ଧାକୋବି ପୋଡ଼ା ଝୋଳ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ପତରକୋବି ନା ବନ୍ଧାକୋବି କହନ୍ତି, ପତରକୋବି ପୋଡ଼ାର ଝୋଳ କର, ମୁଁ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛି। ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଭାଗବତ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଭାଗବତ ବିଲକୁଲ କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଭାଗବତକୁ ଧରିଲେ, ଓଲଟେଇଲେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଓଲଟେଇଲେ। ଓଲଟେଇବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ ନା, 18,000 ଶ୍ଲୋକ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ ପୁସ୍ତକ ଓଲଟେଇ ସବୁ ପୁରା 6ଟା ପାଖରୁ ଓଲଟେଇଲେ, 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଲଟେଇଲେ। ଶେଷରେ କହିଲେ ଶଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ବେକାର। କ'ଣ କହିଲେ? ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ବେକାର। ତ ବେକାର 9ଟା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଭୋଜନ ହବ। ଭୋଜନ ପରେ ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ପତରକୋବି ବନ୍ଧାକୋବିର ବଡ଼ା ଝୋଳଟା କରିବୁ। କ'ଣଟା କରିବୁ? ଝୋଳଟା କରିବୁ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ପତରକୋବି ବନ୍ଧାକୋବିର ବଡ଼ା ଝୋଳଟା ଆଣୁନି। ପଚାରିଲେ ଆରେ ଶଙ୍କର ତୁ ସବୁ ଆଣୁଛୁ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧାକୋବି ପତରକୋବିଟା ଆଣୁଛୁ, ଟିକେ ବଡ଼ା ଝୋଳ କରିବୁ, କାହିଁକି ଆଣୁନୁ? କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଗବତ ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଲି? ଭାଗବତ ଦେଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପତ୍ରକୋବିଟା ଦେଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପତ୍ରକୋବିଟା ଦେଲି। ଆପଣ ପେଜ ପରେ ଓଲଟେଇଲେ, ପେଜ ପରେ ଓଲଟେଇଲେ, ସେଥିରୁ କିଛି ପାଇଲେନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ର ପରେ ପତ୍ର ଖୋଲି ଚାଲିଲା, ପତ୍ର ପରେ ପତ୍ର ଖୋଲି ଚାଲିଲା, ସେଠୁ କିଛି ପାଇଲାନି। ସେଠୁ ପାଇଲେ ସିନା କିଛି ତରକାରୀ କରିବ, କିଛି ପାଇଲାନି, କଣଟାକୁ ତରକାରୀ କରିବ? ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପତ୍ର ହିଁ ତରକାରୀର ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପତ୍ର ତରକାରୀ ହୁଏ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଇଠି ସେ ଭାଗବତର ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଆସିଛି। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ନିତ୍ୟ, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରେ ଏବଂ ଭାଗବତକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରେ, ତା ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ଯଦି ସେ ଆଚରଣ ନ କରେ, ଯଦି ସେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଏ, ଯଦି କେବଳ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବି ହବାନି, ମନ୍ଦିର ଯାଉ କିନ୍ତୁ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ସାଧୁ କୃପା କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣର କୃପା। ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସାଧୁ କୃପା। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ସନ୍ଥନ ସଙ୍ଗ, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति होची संतंकर संग, जे भक्ति साधु संग न करे। ओडिया रे भी जगन्नाथ दास कहिसंती जे बिना साधु संग केबे भी प्राप्ति ही पारेनी। अतएव साधु संग करिवे, नाम संकीर्तन करिवे, नाम संकीर्तन करि निज जीवन को धन्य करिवे। हरे कृष्ण मोरती की भक्त हरे कृष्ण।